This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. 28 mga tsufer na syudad yaman positibo na random drug testing del PIDEA. Dump truck ya si Banga con 12 vehikulo na San Jose Gusu. Kandidato prohibido na aktibidad del Dole. Catchua ya pidi el suporta del mga residentes del Pasonanca durante el Sub Grand Rally. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes del ciudad. Yo si Albert Luna, ESTL Dateline Zamboanga. Mas o menos 28 mga tsufer na syudad iyaman positibo na random drug testing del PIDEA ayer alina Integrated Bus Terminal na Divisoria. Aquí el report. Total de 28 mga tsuper del tricycle, jeepney y modernized tricycle. Yaman positibo na unsurprised random drug testing sa el Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA 9 alina IBT Divisoria ayer. Este operasyon amo el Oplan Harabas kita kundusi kada anyo el PIDEA na mga terminal o storage del mga sektor del transportasyon. Pero este vez, tinatamin kiase na Oplan Semana Santa. Na dato sa dali el PIDEA na total de 315 yaman testing sila, 28 yaman positibo na droga, el 9 tricycle driver, 14 jeepney driver, el 6 chauffeur del modernized tricycle como Piaggio o Baja. Todo sila taanda sa kaiasihatod pasahero alina IBT Divisoria. Ya tumabaho tambien na testing el mga driver del mga bus donde 20 di ilaman test pero yaman negativo todo el resulta. Hasta mga konduktor 11 negativo tambien. Taxi drivers 12 negativo tambien na droga. Y 12 mga van drivers negativo tambien na droga. Según aporta boss del PIDEA 9, Agent Darmalin Jumlail, que bien subido el número del mga kinyaman positibo este año kumpara del Pasaw Harabas donde 12 solamente el yaman positibo. Junto na operasyon del PIDEA, el Land Transportation Office o LTO, donde el mga yaman positibo na test, yakaba konfiska kung di ilang mga lisensya, ipone pa bahon na confirmatory test. Na reglamentos del LTO, si man positibo pa na confirmatory test, el debe pone bajo na rehab antes para sa kalisensya el chauffeur. Pero si por ejemplo, per segunda vez siya yaman positibo na drug testing di ila, pwede sila rekomenda para el revocation del lisensya. Yaman triste también el PIDEA na subida del mga taman positibo na di ila mga random drug testing este anyo. Un dump truck ya si Bangga con 12 mga vehikulo alina San Jose Gusu anoche. Ya sali na Costa Este un dump truck kita maneha si Japinan Rosely Vergara y cuando lega enfrente del un farmacia na San Jose Gusu. Ya falla el preno iya man Bangga con el Nissan Terra y con el mga taman parking vehikulo na kantoy kamino. Todo este mga taman parking na lugar, iya ara este truck, iya at tiene mga damage sa vehikulo por eso ya responde el mga pulis na lugar. Kung mga chauffeur ya queda envuelto na aksidente, ya anda na estasyon del pulis para el konfrontasyon. Kung na pulis, este dia el lleva na mga shop kung el mga damaged vehikulo para pwede kumpuni. Manada sigun programa el Department of Labor and Employment o DOLE pero no debe sigun aki akomoda mga kandidato para usa kung el programa. Na reglamento ya ase sale el DOLE Central Office para na kampanya na social media prohibido el public announcement o promotional material que el beneficia el mga lokal kandidato o political party. También prohibido mandabisita mga kandidato na lugar onde tatrabaha mga beneficiaryo o durante el payout y también distribution del mga asistensya igual a distribution del mga livelihood kits. Amo asigon ese estipulado na guidelines del Secretary del DOLE Benvenido Laguesma, asigon na Regional Director del DOLE 9.
itong reminder ng ating secretary para po sa amin sa Department of Labor and Employment. Kasama na po dito itong mga contract of service personnel, job order, tsaka yung beneficiaries ng ating mga programa. Ang sabi po, ang paggamit po ng DOLE programs at ang activities for social media campaigns, public announcements, or promotional materials benefiting a candidate or political party ay pinagbabawal po. Malinaw po na nakasaad sa isang guidelines na ipinalabas po ng ating kalihim Secretary Benny Laguesma po. Si Cachua ya pidi suporta del mga residentes del Pasunanca durante el su Grand Rally. Aquí el report di Marifita Mayo. Mucho mga residentes del Pasunanca el atende na Grand Rally di Cachua iya dali mira di ila suporta kun Cachua como kandidato para kongresista del Distrito 1. Bien alegre si Cachua mirando con el presensya del Magaya Abuya na di su Grand Rally. Igual na mayoría del mga barrio na Distrito 1, el barrio de Pasunanca ya queda también beneficiario del mga ayuda estaba kun Cachua por medio del gobierno nacional y más que di su personal sen. Barangay Pasunanca! Otra vez, tarindio miles de gracias con ustedes todo, kaya espantagan kami. Montón de gente, el junto con naton esta noche, más bien late ya, pero aquí pa todo ustedes junto con namon. So tarindio miles de gracias con ustedes todo. El barrio Kapitan de Pasunanca Nelson Lakas de Santos junto con di su kagawad yaman welcome tambien kun Cachua na di ila barrio. Asun kun Lakas de Santos na todo mga priority programs di Cachua como el health, education, livelihood, permanent housing y social services, el permanent housing el de con todo ta suporta ele. Este por causa kay mucho pa mga residentes del Pasunanca el nuay pa casa. Man-welcome kita kung Ma'am Cachua kinapasunanga. Ay sabi po ustedes, aquel tabla inante, verdad que ay iyo mismo personal, dalaman si Ma'am Cachua, dali ko ng ustedes ayuda. Now, el carry el programa de suyo, aquel pabahay. Sabi yo, Manada Urban Poor Association, 8 sinitang kabali, no? El association, so nisito ustedes tiene casa. Now, ya sabi mo ustedes, ya tiene groundbreaking the last year. Kaya el husband, si Sir, el marido di Ma'am Cachua, kay el general manager. Si Ken Alideluyahan, ya puede ustedes man-witness con aquel sikat residencia, ¿no? El nombre. Y después, 12-story building, 13 or 12 units Ken Alideluyahan bypass road. So, kaya el husband, si Sir, Yabuya para man groundbreaking with personal del mga highest authority del Malacanang o Nagara, Manila. Now, yung cosa ng kwento ara si Ma'am Cachua, verdad ese, kay ele, nuevo lang patakore, kaya ele mga programa. Presente también na Grand Pulong o Grand Rally el mga kapitan y kagawat del mga barrio de Kabatangan, Talisayan, Upper Dulian, Recodo, Kapisan, Canelar, San Jose Gusu, Santa Maria, Zone 1, Campo Islam, Sinunuk, Kawit, Santa Barbara, Camino Nuevo, Zone 4, Rio Hondo, Tulungatong, Zone 3, Labuan, San Jose, Kawakawa, y Ayala para dali mira di ila suporta kun Cachua. Ta suporta segun sila kun Cachua, siendo takre sila na de este mga priority programs, inuay pa man este na puesto, ta pwede este ayuda na mga gente. Todo kami kasuporta ko na because we believe kasi mag-isip ng atong advokasya. So, Barangay Pasunanca, meron pa rin kami, PDD ng ayuda, kay Senior Stylist ayuda kung bangka, ipitilisip pa ako resista na diskusyuno. Kaya kapis lang, hindi pa rin lang 100%, baka kaya ang busteros, igual ang mga takwarimeo, ang bustero, na padalang 80% bigyan kasi Barangay Kapis lang, kasuporta kung Ma'am Kat as Congresswoman del Distrito.
Mientras tanto, expresa también gratitud si Cachua con todo el mga barrio oficiales quien desde el primer día de su candidatura hasta ahora hindi tadeja con él. Favor dale conmigo el chance y confianza de ustedes para la congresista, para el diseño de aton queda realidad. Kaya si iyo lang sa solo-solo, taablangan niyo el verdad con ustedes. Hindi yung kaya. Necesita yo el ustedes suporta, si junto kita todo, kaya kita todo. Pati syempre, nakita men junto ko natin el tata del de ustedes barangay, y otro pa mga barangay officials. Hindi tamen iyo ate huya kunila todo. Syempre sabi iyo, tadala sila el confianza dila conmigo, kaya sa que ustedes todo. Kaya taablangan niyo con ustedes. Si puede kita sinta como un congresista, nunca yo deja con el barangay Pamonangka. One call away para niyo ka. Gracias con ustedes todo. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Grande menguada na presyo del producto petróleo ya implementa ese día mga compañía de la gasolina como el Shell, Petron, Caltex, Uri Oil y otro más. Ya mengua 3 peso y 60 centimo na cada litro de gasolina, 3 peso y 30 centimo na cada litro de kerosene y 2 peso y 90 centimo también o cerca 3 peso cada litro del diesel. Epekto asigura na tensión o asigura alivio na tensyon desde entre el otro mga nasyon. El siguiente na mga noticias. Tradisyon del Le Pasión del Muerte de Jesus ta continua na syudad. Calor na syudad hindi lejos no 40 degrees hasta na Viernes Santo. Manada pescao yaginda na Cantoy Mar del Pilas Island. Cachuay reitera que un verdadero zamboangueño ele. Escapo del 8 mga residentes na children in conflict with the Law Center ta investiga el City Social Welfare and Development Office. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuke, Budgetwise Pasobolong soon to open. Budgetwise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuke, Budgetwise Pasobolong soon to open. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about Pagcor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan. Away ba't di natin di na namamalayan?
ba ng powers nyo? Pag may disaster ay makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. Paul, powers all! Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Tradisyon de Le Passion na takontinua asigun aki syempre na syudad. Takil report ni Marites Espartero. Ya alcanza el news team con el bagal señora de Barrio de La Paz de Le Passion na unkasa na centro del pueblo en Antesaaga. El Passion amo este el manera tale con la historia de Jesucristo antes de Palma de Ramos hasta na tiempo de su muerte. Ta significa este na kadakwalan vida, kay por medio na amor del Dios kanaton, el su pasyon y su muerte amo el salva kanaton na pekado. Asegun con Tommy Lloyd Dwi, un devoto, grande el su fe con el Señor preso cada vez Semana Santa, taman request le asegun mandale pasyon hasta este tiempo, kay amo este el tradisyon na debe ta kontinua hasta este tiempo na syudad. Tinuagad yo ma'am kasi amo kaliabda tunong poko gente lang at siya na interes aki, especialmente mga jóvenes. Por eso uno yun ang mga jóvenes na kereyo asabira ulit el mga tradisyon del mga devera chavacano aki na Zamboanga. El un indikasyon ese ma'am na kita takregad kita un katoliko, devoted gad kita na un na Catholic Church. So taas agad kitaan sina every year, kumo naging panata ko na rin yun siya. Makatriste lang por casa el mga nuevo henerasyon, hindi na mas conoce con este clase de cultura que debe era preserva con este. Bueno lang asegun por casa con el un devoto, tiene pa también niya saka el su atensyon y quiere también mandale pasyon na di la residencia kada Semana Santa. Tan post yun di mo Facebook, there are some people who are interested, who are giving me private message. Si pwede batamin sila manda kanta na di la casa.
which is a very good sign kasi chinepagan ehente na interesaw na mga ansina. Si esigad el tradisyon na debe man kay taperdeya ba nung poko-poko taperdeya takede kita modern. Por eso kami, mga kamarero, tapikura kami man maintain and man asibira ulit ko sa el mga tradisyon gayud del mga Katoliko deboto. Mientras tanto, asegun con el uno pastora talepasyon si Señora Marilu Andico. Ya duraya asegun le talepasyon, amo el memoria ya deja el mga abuelo y abuela. Amo asegun el tradisyon o tiempo na debe perdona a uno y otro. Como te acuerdas kita con el Señor que todo el año hace kami como amo se tabla memoria de antes del mga lolo pati lola. Kaya mo sa jamon tradisyon de parte arriba. Amo sa jatong kwan para aripinti kita cosa ba kita falta man perdonahan uno con el otro que gente lamang kita. Observación del pasión líder el mga nuevo generación asegun no conoce con la tradición y cultura de pasión donde debe era hasta este tiempo no con olvida enseña preserva el mga Katoliko Romano na mga nuevo generación. Siempre ma'am alegre, ta concentra tu con el Señor, el mga palabra kay como conexión man se ma'am el mga palabra na novena contra con el Señor. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Hindi sigunta abahan na 40 degrees el calor na Ciudad Este Venidero dia hasta na Biyernes Santo. Asigun na pag-asa que si Del ayer ya alcanzará 41 degrees el heat index. Este día posible alcanzará 40 degrees hasta na Biyernes. Asigun también na extreme caution para na danger level el experiencia el ciudad pero hindi lejos kaya alcanza también este na extreme caution. Menos asigun magasilahes el tapasan na pais que un señal que bien caliente el tiempo. Magajutay tamban también el Indian mackerel el taatraka na mga peskador ali na Kantoy Mar del Isla de Pilas na palahangan na basilan ayer. Este lang aga. Asigun kun Mayor Arsina Nano que antes ya queda bien rampante el illegal fishing pero por causa el di ila esfuerzo ya puede elimina con por eso bien abundancia ya ahora el di ila lamar. Total de 60 mga ice boxes hasta mga plastic el lleno de mga pescao el ya pwede sila saka na di ila mismo Kantoy Mar. Yari itira el kandidato para kongresista del Distrito 1 Cachua que un verdadero zamboangueña ele. Aquí na syudad ya na seko na konele hasta ya engranda iya entra eskwela. El barrio Kapitan del Zone 3, Jerry Sansonia, soporta con el palabra de Cachua hablando que el legítimo residente del barrio de Zone 3 si Cachua. Del año 2017 hasta 2010, ya que na pa SK Kagawa del barrio. Esta el contestasyon di Cachua con el mga continua habla que hindi el verdadero residente del ciudad por el su intención o por el intención para hacer malo con su candidatura. Iyo po si Cachua, iyo un Zamboangueña, nativo, nacido desde di aton ciudad de Zamboanga. El de mio mga mayores, todo desde aquí también, desde di aton ciudad de Zamboanga. En antes, ya pwede yung mira, chene kita mga uban, mga palangga, senior citizens, correct o hindi? Sabi po ustedes, siguro iyo, el di aton mga palangga, senior citizens, sabi tamen sila, el negosyo del de mio lolo, lola, antes, el Plaza Patination Theater. Sabi ba ustedes? Sabi. So at least el de aton mga palangga senior citizens pwede gad sila abla el de mio pamilya desde di aton ciudad de Zamboanga. Escapo del 8 mga residentes na Children in Conflict with the Law o CICL na investiga our City Social Welfare and Development Office. Second report di Marifita Mayo. Yaabla City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas que investiga sila ahora con el incidente donde 8 del mga residentes del Children in Conflict with the Law Center na Culianan Elia puede escapar del domingo de noche. Este mga residentes tiene según caso de murder, rape y droga ilegal. Asugun con Rojas, yaman issue sila memorandum con el dos house parents del center quien duty akal noche. Iyamanda kanila explica si
pakimodo ya puede escapa el maga residentes. Ya habla si Rojas dos house parents maga job order empleyado del City Social Welfare and Development Office. Asugun kun Rojas, quiere sila mira siya teneba negligensya na parte de este maga house parents. We prepared a report already, no? Na the atong Department of Justice para ma-inform at the same time. And we have sent memo to the concerned house parents porque yachine ansina de abscondents, that number of abscondents na di atong center. At that time, there were 2 of them, all males. So total sila empleyado del social welfare? Empleyado sila del social welfare. So, based na narration, mira to, na dila report kay mira pa sila TV, and then cuando hindi mas bueno el signal, that's the time they were asked to go inside their respective quarters. So, pwede lang siguro sila sabi mga 10 o'clock, may masya kay Del de Noche, because el guard, anda kanila, kay tiyan mga residente, sir ka na center, habla, tiyan mga bata, sali na center. Mientras tanto, habla si Rojas que necesita también pone bajo na rehabilitación con el center siendo bien daan ni este. Actualmente, ya puede según escapa el mga residentes pasando na bulok kisame na atras porción del center. Y cuando ya puede esto sale afuera del mismo center, ya salta estos na pader pa afuera del compound. Y habla si Rojas que año 1999 pa cuando ya construí con el center. Y una vez lang pa con este ya puede rehabilita. Alto el fence, pero pwede mga sila subi. And uno también del mga factors porque kita, although niya kita request kay that will be improved, no, man rehabilitate el center, amo gani tapen sayo kay onde kanila initially po ni in case necesita kita kanila man move out from the center. Mientras tanto, ya habla si Rojas que na 8 mga residentes quien ya puede escapa, ya puede asibir otra vez con el 1 na center. No hay pa según sila puede encontrar con el otro 7 mga residentes, pero ya puede sila coordina con de estos mga mayores. Y ya promete según el mga mayores que coopera na buscada con este mga residentes del center. Coordinate kami con el parents. So, akal uno yan recover kami, kay 3 of them went somewhere otro barangay, but yabolbele na casa, pero el 2, may pasiguro na dila mga parents. Por eso, el mga relatives and family members, may gadebolbe kanila pa na center. So, akil uno yung pwede asibira na center, ma? El lola, yali mabolbe. Mientras tanto, ya habla si Rojas que no quiere el queda el CICL, igual na ciudad de Cebu, donde ya pone bajo una supervisión del BJMP, después puede escapar el 20 mga bata na center allá. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Nakadalawang bestseller na hit. Ano po? Super combo. Isang ice coffee ice. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic,
taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Mga pasahero na pantalan basta aumenta ese tiempo del Semana Santa. Aquí el detalle sa report ni Marites Espartero. Visible el mga personajes del Philippine Coast Guard, PPA, Marina y Philippine Ports Police junto con otro pa mga ahensya, el taman monitor con la seguridad na pantalan lokal esta Semana Santa. Adentro na terminal na pantalan lokal, notable kay monton niya mga pasahero el ta espera para pwede embarka lancha, para pwede volbe na diila kadakwalan probinsya para alya obserba el Semana Santa. Segun kon Abigail Pica, el Business Marketing Development Officer na pantalan lokal, ta esperanza yaman kada vez el Semana Santa, ta subi el numero del mga pasahero ta sale para na basulta. Siguiendo,
Pera na Holy Week, bakasyon niya tambien na mga eskwela itrabaho. We are experiencing po yung influx po talaga, yung increase po ng mga passengers natin bound for Basulta. 6,000 to 7,000 po na expected passengers po bound for Basulta. Yes ma'am, we are experiencing po, we're expected to experience po na increase pa po, yung aside po sa mga passengers ngayon, mas dadami pa po yung pasahero bukas. Kasi we have po long weekend. And then, yung mga tao po, they want to spend po kasama sa mga family nila. Na adentro temporary terminal building, el mga bagahe, doble tseksyada taas el mga K9 del PCG, pera na scanner machine, para asigura kung al seguridad del mga pasahero, quien tabiyaha este Semana Santa. No pwede sige man biyahe el pasahero sin may ese ticket, que el dali mira o el se llama no ticket, no travel policy. Ta implementa adentro pantalan. Aside po dun sa x-ray machine natin, ma'am, na makikita natin upon entering po yung temporary passenger building natin, we also have po our assistance po from our K9 unit, PCG K9 unit, para to check po sa mga baggage for extra security po. Yes po, from time to time, ma'am, especially if may scheduled po na trips bound for Basulta, so si K9 po, nagro-roving po sila dito sa loob, as well as yung port police po natin, ma'am. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Un persona ya rubakunan un bagpak adentro del Santa Cruz del Otto Semana ya pademira el reclamante en dirates aga. Sa reklamo alina Station 11 este si Ginibar Adjan konta con este si Arman Billones después este saka sigun aligamente con subag mientras eleta banya alina facilidad del Santa Cruz Market. Asigun kun Adjan banya ele alina comfort room del Santa Cruz iya saka este persona con su backpack kita kunti de zapatos y también camisa. Si Adjan ya pademira con este si Billones amo ele saka con su bag na CCTV del Santa Cruz inatas aga yang manmirahan sila iya abisa este na pulis iya aresta con Billones. El bag ya padirecubri pero no hay mas el magagamit adentro. Senior high school estudyante ya gradua ayer na Pasunangka National High School ayer tarde. Aquí el report di Emil Tuban. El mga senior high school estudyante ya gradua alina Pasunangka National High School ayer tarde. 256 mga estudyante del Pasunangka National High School Elia Marcha y recibidi la mga diploma alina covered court del Upper Pasunangka Elementary School. Aki sila ase di ila graduation na Upper Pasunangka Elementary School covered court kahit ase palang ko na di ila eskwela inuay pa sila grande lugar. Aki kita saya ase na Upper Pasunangka Elementary School kay aldi aton eskwela ta prinsipya pa lang nuay pa kita abla kita grande lugar covered court donde pwede ase el mga big event no especially igual con este graduation day. Asigung kun aligado este al akas 7 commencement exercises del di ila eskwela. Alegral mga mayores del mga estudyante kaya graduaya di ila mga anak pero otro gastos siya tamen para na kolehiyo de este mga estudyante na abrida del klase na mes de Hunyo. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki el di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el posible pa siempre experiencia el epekto del easterlies donde durante madrugada, yakay pa siempre ulan aquí na di aton pueblo. El continua asiguro el mal tiempo, posible hasta mañana madrugada pa. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice coffee. Next window na lang, ma'am. Thank you.
Na storya di aton ese noche taabla que bien mucho fescao el ginda na Cantoy Mar alina Pilas Island na probinsya de Basilan del Pasaudia. I-expresa alegría al mga gente na lugar. Rason para akaba sila sa kaipunin na balde. Y también mga containers para diba volver a casa. Ase ulam y dali na mga bisinos. Mientras el otro quien ya puede recoger mucho pescado, ya decidí para vender con este, y tiene también sen, o tiene también sila sen. Mga jutay-jutay pescado tamban o mackerel, y también mackerel, el cosa para sa mga residentes. 2 veces siya siguna, ya kaya mucho pescado na Cantoy Mar, por eso mga pescador mismo tarin di gracias. Kaya queda cerca kanila, el mga pescado, inuay masila anda pa ng medyo mar para pesca. Habla sila bendisyon del y también gracia estaba na mar, el legado del mga pescado kanila. Este mga suceso ta ocurri también na otro mga lugar como o sa publika na telebisyon nasyonal, lo mismo na mga social media accounts. Mag-eksperto ta explica el posible razón por qué ta queda mucho el pescado ta anda na Cantoy Mar. En why cosa debe manlingasa. Además, tiene mga persona ta habla que posible tiene algún incidente que liga o que el liga el mga pescado ta dali kanaton ideya itamanda kanaton que da alerto. Tinataabla que tiene vulkan ta rebenta abahoy mar y resulta na tsunami o oto kalamidad. Talitamen ese mga duda ilingasa. Pero el importante, ese Semana Santa, pone y hace fuerte el de aton fe con Diyos. El Diyos lang sabe si cosa el pasa y si por qué ese mga suceso o mga cosas ta sucede. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este día, Abril 15, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.